السلام عليكم ورحمة الله. إذا مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو هذا اللي غادي نديرو فيه التتمة ديال الامتحان الجهوي لمادة الرياضيات دورة يونيو 2021. إذا l'exercice 2 les questions 1 2 3 sont indépendantes. إذا الأسئلة هادو 1 2 3 هي أسئلة مستقلة. Alors la question 1 soit est le système. Alors, إذا عندنا هاد النظمة هادي 5x plus 2y égale 30, x plus 3y égale 19. La question A, le couple moins 4, 25 est-il solution du système S? Justifiez la réponse. إذا هنا غادي نبينو بأن هاد moins 4 25 هاد لو كوبل هذا هل هو حل لهذه النظمة أم لا؟ وطبعا بالتعليل. Donc 1. Alors, la question A. On va remplacer x et y par... Alors, on va remplacer x par moins 4 et y par 25 dans les deux équations du système. Alors, si les deux équations sont tous les deux vérifiées, alors, alors on dit que le couple moins 4, 25 est solution. Sinon, ce n'est pas une solution. يعني هنا غادي نعوضوا x بناقص 4 و y ب 25. إلا تحققوا لنا المعادلات بجوج غادي نقولوا بأن فعلا هاد الزوج هذا هو حل للنظمة. وإلا ما تحققوش المعادلات بجوج غادي نقولوا بأن الزوج ليس حل لهذه النظمة. دونك النظمة عندنا هي 5x زائد جوج y يساوي 30. فوالا، إذا هذه غنسميها المعادلة 1. عندنا x زائد 3y إيكال 19، هذه غنسميها المعادلة 2. إذا هنا غادي نعوضو x ب موان 4. Alors on remplace x par moins 4 et y par 25 dans les deux systèmes, dans les deux équations, dans les deux équations du système. Alors pour l'équation 1, alors pour l'équation 1, on a 5 fois. إذا هنا غادي نعوض x بناقص 4. 5 في ناقص 4 زائد جوج في y اللي هي قلنا 25. جوج في 25 تساوي شحال؟ إذا 5 في ناقص 4 هي ناقص 20 زائد جوج في 25 هي 50 زائد 50. شحال هي ناقص 20 زائد 50؟ هي 30. هي هذه. Donc le couple moins 4 et 25 il est vérifié pour l'équation 1. Donc moins 4 25 est vérifié, ou là il est solution pour l'équation 1 et solution pour l'équation 1. إذا هنا لقينا بأن حل فقط للمعادلة الأولى. غادي نتأكدوا الآن من المعادلة الثانية. Alors pour l'équation 2, alors pour l'équation 2 on a x plus 3y. إذا هنا نعوضوا x بموان 4. moins 4 plus 3 fois y اللي هي 25 donc fois 25 égale moins 4 plus 3 fois 25 c'est 75 égale à 71 pardon 71. alors إذا هنا كيساوي 71 qui est différent à 19 اللي لا يساوي
19. Donc, le couple moins 4 et 25 n'est pas solution pour l'équation 2. Donc, le couple moins 4, 25 n'est pas solution pour l'équation 2. Voilà. Alors, le couple moins 4, 25 n'est pas solution pour le système. le système S. إذا هنا الزوج ناقص 4 25 ليس حل للنظام. لماذا؟ لأنه لا يحقق المعادلتين معا، يحقق معادلة واحدة منهما فقط اللي هي المعادلة الأولى. Alors maintenant, la question B, résoudre le système S. B, alors on a le système. Donc 5x plus 2y égale 30 et x plus 3y égale 19. إذا هنا لاحظوا بأن هنا عندنا 5x وعندنا هنا x، يمكن لي نضرب هنا في ناقص 5 باش يولي عندي هنا ناقص 5x وهنا 5x باش المجموع ديالهم ينعدم وتبقى لي فقط y والثاني نلقى x بدلالة y. دونك هنا المعادلة الثانية غادي نضربها في موان 5. إذا شنو غادي تولي هي النظمة؟ غتولي عندي 5x زائد 2y تساوي 30، وهنا غتولي ناقص 5x ناقص 5 في 3 هي ناقص 15y تساوي ناقص 5 في 19 اللي هي ناقص 95. فوالا. دونك هنا غادي نجمعوا طرفين. إذا هنا 5x ناقص 5x عطاتنا هي 0، 2y ناقص 15y هي ناقص 13y، دونك موان 13y إيكال. إذا هنا عاوتاني كنجمعوا هادو 30 ناقص 95، 30 ناقص 95 شحال كتساوي؟ هي ناقص 65. فوالا. وناخدو وحدة فيهم. هنا عندنا 5x شحال كتساوي؟ تساوي 30 ناقص هاد 2y. 5x زائد 2y تساوي 30، يعني 5x كتساوي 30 ناقص 2y. ردوها لهاد الجهة ناقص 2y. فوالا. دونك تولي لنا هنا y تساوي موان 55 سور موان 13. إذا هنا غنقسمو على هاد ناقص 13. إذا ناقص 65 على ناقص 13 اللي كتساوي ليا 5. وهنا 5x كم تساوي؟ كتساوي لنا 30 ناقص 2y ناقص 2 مضروب في هاد y اللي لقيناها كتساوي 5، يعني اللي هي تولي عندنا ناقص 10 اللي هي 30 ناقص 10 اللي كيساوي لنا 20. فوالا. دونك y إيكال 5 و 5x إيكال 20، يعني x إيكال 20 sur 5 égale 4. Voilà, donc y égale 5 et x égale 4. Voilà, donc la solution du système est donc le couple. Voilà. Le couple, donc x égale 4 ou y égale 5. Voilà, 4, 5. الآن السؤال رقم C، la question C. إذا هنا عندنا مسألة. Rachid a acheté 10 stylos et 4 crayons, tandis que Myriam a acheté un stylo et 3 crayons à la même librairie. Les stylos et les crayons sont respectivement de même type. Donc هنا
رشيد شرا 10 ديال الستيلوات، 10 ديال الأقلام و4 ديال قلم الرصاص، ومريم شرات ان ستيلو et 3 crayons le même à la même librairie، يعني شراو من نفس المكتبة وأنهم من نفس النوع، يعني أن نفس يعني القلم ولا الستيلو هو بنفس الثمن. Donc la question va déterminer le prix d'un stylo et le prix d'un crayon, sachant que Rachid a payé 60 dirhams et que Mariam a payé 19 dirhams. Donc هنا غادي نحاولوا نحلوا هاد المسألة باستعمال نظمة. Alors soit X le prix du stylo et Y le prix du crayon. Voilà. Donc, Rachid a acheté 10 stylos. Donc, 10 fois X. Plus, il a acheté 4 crayons. Il y en a 4 fois Y. Égale combien? Égale 60 dirhams. Et Mariam a acheté un stylo. Un stylo, donc 1 fois X. Donc, c'est X. 1X. Plus, Mariam a acheté un stylo et 3 crayons. 3 crayons, il y en a 3 Y. Égale combien? Égale 19. Alors, Mariam a payé 19 dirhams. Égale 19. Voilà. Donc, هذه المعادلة هذه يمكن نلاحظوا بأن هنا عندنا 10 X زائد 4 Y زائد 60. يمكننا نقسموا هاد الطرفي المعادلة على 2 مثلا. غادي نلقاو هنا 5X إذا قسمنا طرف المعادلة 10X زائد 4Y قسمناه على 2 كامل كيساوي هاد 60 على 2. إلا قسمنا الطرفين المتساوية على نفس العدد راه ما كتغيرش هنا المتساوية. إلا ضربناها في نفس العدد كذلك ما كتغيرش، سواء ضربنا أو قسمنا على نفس العدد كيبقى التساوي. وهنا عندنا نفس الشيء، عندنا X زائد 3Y يساوي 19. دونك هنا غادي نختزلو 10X على جوج راه هي 5X، دونك 5X زائد 4Y على جوج هي 2Y تساوي 60 على جوج هي 30. وهنا X زائد 3Y تساوي 19. إذا لاحظوا بأن هاد المعادلة هادي أو هاد النظمة هادي صارت عندنا هي هاد النظمة اللي حليناها هنا في الأول. إذا هنا هاد النظمة هادي هي هادي اللي لقينا. دونك النظمة اللي غادي تحل لنا التمرين هي النظمة اللي حليناها ديجا في السؤال بي، اللي لقينا الحل ديالها هما إكس لقينا كتساوي 4 و إكغيك لقيناها كتساوي 5. فوالا. دونك الحل ديالها هو هذا. إذا هاد المعادلة هادي هي اللي حلينا لقينا لو كوبل ديال لا سوليسيون 4 5. Voilà, donc c'est le système S déjà résolu. إذن هي النظمة اللي S اللي déjà حليناها. Alors la solution X égale 4 et Y égale 5. Ça veut dire le prix, إذا X وضعنا هو le prix du stylo. Donc le prix du stylo est 4 dirhams et le prix du crayon et 5 dirhams. Voilà, le prix de crayon c'est Y. Alors on a posé Y le prix de crayon. Donc c'est 5 dirhams. Voilà. إذا بغينا نتأكدوا من الحل ديال الحلول من صحة الحلول ديالنا غادي نعوضوا X
ب4 يعني نعوضوا الثمن ديال الستيلو ب4 دراهم. الا درنا 10 في 4 دراهم عطينا هي 40 درهم. 4 ديال لي كريون يعني 4 في 5 دراهم هي 10 دراهم. هي 20 درهم باردون. 4 في 5 كتساوي 20. 20 زائد 40 درهم هي 60 درهم. دونك هي اللي كتساوي الثمن اللي ادى رشيد. وبالنسبه لمريم الى اشتي ان ستيلو كيدير 4 دراهم. et il a acheté aussi 3 crayons. 3 crayons, 3 fois 5, pardon, égale 15. Alors 4 plus 15 égale 19. Voilà. Donc la solution est juste. Alors maintenant, la question 2. La différence de deux nombres est 16. En ajoutant 14 à chacun d'eux, leur somme devient 26. إذا عندنا واحد العددين فرقهما يساوي 16 وإذا أضفنا 14 إلى كل منهما سيصير مجموعهما يساوي 26. Déterminer ces deux nombres. إذا هنا غادي نحددوا عددين اللي الفرق ديالهم كيساوي 16 وإلا زدنا 14 لكل واحد منهم غادي يولي المجموع ديالهم كيساوي 26. دونك soit x et y, deux nombres tels que leur différence égale à 16 et en ajoutant 14 à chacun d'eux, leur somme devient combien? Devient 26. Voilà. Donc soit x غادي نفترضوا بان x هو الكبير فيهم لان هنا عندنا الديفيرونس. اذا باش يكون الفرق فرق عددين كيساوي 16 يعني نفترضوا ان الكبير فيهم هو x. Donc soit x le plus grand 2. Alors x moins y égale 16. إذا هنا x ناقص y كيساوي 16. وإلا زدنا x زدنا عليه 14 x plus 14 بلس. إذا عندنا x إلا زدنا عليه 14 وزدنا عليها عاوتاني y زدنا عليه حتى هو 14 المجموع ديالهم شحال كيساوي؟ كيساوي 26. فوالا. دونك هنا x moins y égale à 16. x plus y plus 14 plus y plus 14 عطوني قلنا هي x plus y plus 14 plus 14 هي 28 égale combien? Égale 26. Donc x moins y égale 16. Voilà. Et x plus y égale 26 moins 28 égale moins 2. Voilà. دونك هنا باش نحلوا النظمه. اذا هنا غادي نجمعوا طرفي النظمه. اذا هنا عندنا ناقص y زائد y كتمشي لنا كتبقى لنا x زائد x هي 2x يساوي ماذا؟ يساوي 16 زائد ناقص 2 اللي هي 16 ناقص 2 اللي كتساوي لنا 14. وعندنا y. إذا كان عندنا x plus y égale moins 2 يعني غيكون عندنا y égale شنو؟ égale moins 2 moins x. moins 2 هاد x تولي الطرف الآخر تولي moins x. فوالا. دونك إذا كان 2x égale 14 يعني x égale 14 sur 2 اللي égale à 7. و y شنو كيساوي؟ كيساوي لنا moins 2 moins x. x اللي لقيناها هي 7 دونك moins 2 moins 7 qui est égal à moins 9. Voilà, donc les solutions ont 7 et moins 9. Donc x égale 7 et y égale moins
9. إلا بغينا نتأكدوا منه، إذا هنا عندنا الفرق ديال إكس موان إيكغيك، إكس اللي هو 7 موان إيكغيك اللي هي موان 9، 7 موان 9 يعني 7 بلس 9 إيكال 16. وإلا زدنا 14، إذا 7 إلا زدنا عليها 14 غتولي 21، وناقص 9 إلا زدناها عليها 14 غتولي هي 5. 21 زائد 5 هي 26. دونك الحل هو صحيح طبعا. دونك x égale 7 y égale moins 9. Alors maintenant, la question 3. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIG, on considère les droites D et D' d'équations respectives D d'équation y égale 2x moins 3 et D' d'équation y égale moins 2 sur 3x plus 7 sur 3. فوالا. اذا هنا عندنا جوج ديال المعادلتين مستقيم. اذا المستقيم دي معادلته هي هذه، ومستقيم دي بريم معادلته هي هذه، والسؤال هو حل هذه النظمه. دونك هنا لو سيستم سويفون عندنا لو سيستم هي 2x moins y moins 3 égale 0. Voilà. Et 2x plus 3y moins 7 égale 0. دونك هنا غنحاولوا ما امكن نكتبوا y بدلاله x في المعادلات بجوج. اذا غتولي عندنا هنا هذه شنو غتعطينا؟ عطينا موان y ايغال هاد موان 3 غتولي الجهه الاخرى غتولي بلس 3. دونك 3 بلس هاد 2x غتولي موان 2x. فوالا. دونك هنا 3 موان 2x. فوالا. وهنا غتولي عندنا هنا 3 y نخليها هنا 3 y ايغال كوا ايغال موان 7 غتولي هنا 7. هنا 2x غتولي موان 2x. فوالا. دونك موان y اذا كانت موان y كتساوي هادشي هذا، يعني y شنو كتساوي؟ كتساوي لنا موان 3 بلس 2x. يعني نقلبوا الاشاره هنايا، موان 3 بلس 2x صافي 2x بلس 3. وهنا غتولي عندنا y تساوي ماذا؟ كتساوي لنا هنا غادي نقسمو على 3، دونك هي موان 2 سور 3x، وهنا بلس 7 سور 3. اذا هنا عندنا زائد 7 غتولي زائد 7 على 3 باش نقسمو على 3 بلس 7 سور 3. فوالا. دونك هاد النظمه هادي ولات على شكل لاحظوا هنا y تساوي 2x زائد 3 راه هي معادله المستقيم دي، و y كتساوي لنا ناقص 2 على 3 x زائد 7 على 3 هي معادله المستقيم دي فتحه. دونك هنا لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون هو نقطه تقاطع نقطه تقاطع المستقيمين اللي المعادله ديالهم هي هذه. المستقيم y المستقيم دي ديال المعادله y تساوي 2x زائد 3، والمستقيم دي فتحه ديال المعادله y تساوي ناقص 2 على 3x زائد 7 على 3. دونك هذه هي معادله دو لا droite D. On a D l'équation la droite D d'équation y égale 2x moins 3 et D' la droite d'équation y égale moins 2 sur 3x plus 7 sur 3. Donc la solution du système est l'intersection et les coordonnées d'intersection des deux droites, D et D'. Alors هنا الحل ديال النظمه هو نقطه تقاطع لهذين المستقيمين. اذا نقطه التقاطع عند الافصول والارتوب يعني x و y.
إكس راه هو الأفصول ديال نقطة التقاطع، و إكغيك هو الأرتوب ديالها. إذا لاحظوا هنايا المستقيمين دي ودلتا، إذا هنا عاطي دي ودي فتحة عفوا عطاونا التمثيل المبياني ديالهم. إذا لاحظوا النقطة اللي كيتلاقاو فيها هي هذه. إذا هنا عندنا أصل المعلم هو هذا، هنا إي هي واحد وهنا اثنان. إذا لاحظوا أن الأفصول ديال هذه النقطة هذه هي هذه النقطة هذه هي اثنان، والأرتوب هي هذه اللي في الجي اللي هي واحد. إذا هذه النقطة هذه الأفصول ديالها اثنان والأرتوب ديالها واحد. دونك مبيانيا أو لا غرافيكمون le point d'intersection et نسميوها هنا مثلا نقطة I. دونك هنا I de coordonnées x égale 2, y égale 1. Donc la solution, alors la solution du système est x égale 2 et y égale 1, ou bien le couple de 1. فوالا. اذا هنا الا بغينا نتاكدوا غادي نرجعوا للمعادله ديالنا الاصليه، المعادله اللي عندنا في الاول، ونتاكدوا من هاد اكس يساوي 2 و y يساوي 1 هل هما فعلا حلين لهذه النظمه. اذا نشوفوا بالنسبه للمعادله الاولى نعوضوا اكس بالقيمه ديالها و y بالقيمه ديالها. اذا جوج اكس يعني جوج في جوج هي 4 ناقص y اللي هي 1. إذا 4 ناقص 1 هي 3، 3 ناقص 3 يساوي 0. إذا هاد العددين محققين بالنسبة للمعادلة الأولى. بالنسبة للمعادلة الثانية جوج إكس يعني جوج في جوج هي 4 زائد 3 إكغيك يعني 3 في 1 هي 3، 4 زائد 3 هي 7، 7 ناقص 7 يساوي 0. إذا محققة بالنسبة للمعادلة الثانية. إذا إكس و إكغيك يحققان النظمة المذكورة. إذا هكذا نكون قد أنهينا أسئلة هذا التمرين. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا تتمة التمارين في الفيديوهات الأخرى إن شاء الله ستجدون روابطها أسفل الفيديو.